अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अबू बकर ऑनलाइन कुरान एकेडमी के चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से मेरे वालिदैन, मेरे उस्ताज़ा और आप हज़रात की दुआओं से 6 सिपारे मुकम्मल हो चुके। आज मैं पारा नंबर 7 शुरू करने लगा हूँ और मैं आज पारा नंबर 7 का सबक नंबर 1 पढ़ूंगा। आप सब बड़ी ही तवज्जो से समाअत फरमाइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह जैसे आपका फ़ायदा हुआ दूसरे लोगों का भी फ़ायदा होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अअयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ि यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश्शाहिदीन वमा लना ला नुअमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़्क़ि वनत्मअु अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारू खालिदीन फीहा वज़ालिक जज़ाउल मुहसिनीन वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुल जहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुहर्रिमू طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم
أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين فما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو قسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم.